हाय गाइस आज मॉर्निंग ब्लॉग स्वागतम। आज आम गाँव को अच्छे एम एल कहीं आज आम गाँव आम गाँ क्लब घर से रिबन काटा को अच्छे आम गाँ एम एल चलते देखा मजा भी नवा कि चलते एम एल आम पलि बाजा बड़ा गहरी चलती गहरी रिबन काटी सारापर आज फाइनाल देखिए लाइक ये एम एल काउंसिलर चेयरमैन समस्त अच्छे लगे आम एट जापर नुआ क्लब ये आगे गोटे क्लब नुआ क्लब आमर जीवन काटा एम एल पड़ेगा चलते देखा मजा काउंसिलर हेपटे एम एल भी हेपटे देखते एम एल चेयरमैन हेपटे पड़िया पड़े सब देखिए मजा भी उड़ेगा आज दुरान देव बढ़िया आज अच्छी देखिए नाच गीत सब आज सब एबे आम टीम पिला ठिया एम एल भी
ଖେଳିବେ ଏମଏଲଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ କାଉଣ୍ସିଲର ବୋଲିଂ ବଲ୍ ପକେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଜା ବି କିଛି ଉଡ଼େଇବା ଆଜି ନହେଲେ ହବନି। ଏବେ ଆମର କାଉଣ୍ସିଲର ଏବେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାଉଣ୍ସିଲର ବୋଲିଂକୁ ଏମଏଲଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଭାଷଣ ଦେବେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ତା ବାଦେ ଆମର ଟିକେ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଭଲ ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମିଂ ଟେବୁଲ କରିକି ଖେଳ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ରହୁଛି ପୁରା ସେମିତି କରିବେ। ଏବେ ଆମ ପିଲା ୱିନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ୱିନ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 5,000 ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ଭୋଜି ଭାତ ଗୀତ ନାଚ ସବୁ ହବ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିବ ଆଜି ଦେଖିବା। ତାପରେ କାଲି ହେଉଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ନାଚ ଗୀତ ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଜମା ଭୁଲିବେନି। Cheer no need cheer no need cheer no need cheer no need cheer सरते दिन संग है बाकजे फजल नहीं रे सरते दिन संग है बाकजे गजल नहीं रे मंजरुनी मार पाके जाई नियम करी रे गला गला जक तोर हेली बोली केते कथा कही रे मुई गा जाई करी असला बेले केनता पसरी देलु रे ननी ची रे ननी ची रे ननी ची जदि भिडियोटी भल लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करी जमा भूलिए। जय जगन्नाथ जय मां मंगला जय जय।